छाड़ी गले मु कौन की मुँह करी हेंडीरा हेंडरा हेंडरा की करू काई काई करी मम्मी मु तो जीते अपन काम जी बनी जदा कुछ मुझे भी करी बनी बेच कुछ कर तो खाओ मु जीते हम काम दो कने जियो वाडेला तेतोळे आउ जान तो आउ पुआ आसी बरा तू पड़ जो गले री आ पुआ जिया साना जिया पुआ जिया आउ जिया ना तू कुआडे दिबु कोडे न करी बुझे किछि रुवा पचिबेनी भलो पाइबेनी पानी आनी के देबेनी रुवा पचिबेनी तो जा बेले सुडीबेनी ए गट्टे जिया गट्टी वाली गाले सुडुजी हां आ केतरा जी होतंदी की नदी आ पिंडल जे करतन तो कत्ता केबे मदिना नंदा को बाडी तांको केला करतन मत बाडी तू काय जान खानडी करता नाही मु आंदी नंदा तो तांको काय तू खानडी काय होत चारना धंदा करेन तू आंदे तू के तू बा मो काम कहले तू सुनुनु जमा कोठी और सुनुची मो काम तो कहले किछि सुनुनु तू कहबो नन्ना मगे तू एत्ते कथा मत कह ना एत्ते सत कह ना मते तो तू जदी कहबो नन्ना एडी मोर कोतला तू आइला आनु के मु जाई के आनी दे कोन रखी देई बाबा जम्मा भी पुड़ीले भी बोली बनी नले बाबा दाई कथा कोन रखी बेला दी बाबा तो भले कथा करो जाबडा बसेइबे का गुआ गंगाजी कहि दिन जाबडा बसि के तो घर बाज बार बार तू टोटल बैठ जा ना तू आई तू जा पळा आई ना पळी तू कांदी बुंटी नहीं आज खोजिबु खोजले खोजिबि नि आसी कि नादी पगई तू जाई ना का बसिबु मुती भांडी हांडी जेने निजे पके दिन सोई पढ़ टाइम है कुटी पुणी पढ़ कौन लगे କିଛି ଦୋକାନରେ ବୁଝେ ପାଠ ତ ପଢୁନୁ ମନ ରଖିବା ଇଂଲିଶ ପାଠ ସାଠ ପଢୁନୁ ତତେ ଝିଝିଟା କରିଦେବି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନେଇ ପଳେଇସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଶୁଣୁ ଏତେ ଧର ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ କଣ ତାକୁ ଆଣିଲେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ହେଲା ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ କଧୁଣ୍ଡା ତୁ ବା ଚିରା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲୁ ତତେ ନେଇକି ଆଇଛି ମୁଁ ଭଲଟା କି ତୁ ବା ଚିରା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲୁ ତତେ ନେଇକି ଆଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ପିଲାଟା ନେଇକି ପଳେଇଲି ତୁ କାଳିପତିଟା କିଏ ଜାଣିଛି ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାରୁନଥିଲୁ ଛିଣ୍ଡା ଚଢି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଣିଲି ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଉଠି ତ ପଚାରିଲି ତୁ ହଁ ମୁଁ ବଢିଆ ପାଠ ପଢିବି ତ ନେଇକି ନେଇକି ଆଇଲି ତୁ ଏମିତି କରି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି ପଢ ବା ଦେବି ଗୋଟେ ମୁହଁ ଖାଇବି ଯୋଉ କାଳିବାତି କଥା କହୁଛୁ ବେଶୀ କଣ ଲେଖା ପଢ ଏଟା HURT ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡରେ